Cuma satu, all you can eat sendirian kayak orang hilang. Guys, akhirnya aku dempul lagi. Lihat mukaku dempul parah. Enak banget, itu enak. Tuh lihat mukaku dempul. Dempul. Kalian boleh komen dempul sesuka kalian karena dempul ini cantik. Ah! Yummy. Siapa yang setuju kalau aku kalau make upan, kalau bikin video make upan full makeup. Tapi kalau kalian mau tutorial makeup boleh.